आप जब यहाँ पर रुके हुए थे, कौन सा रास्ते में रुके हुए थे, क्या देखा? एकदम आई विटनेस है आप। एग्जैक्टली सर, देखिए मैं बस रोड का ही फासला था, बीच में बैरिकेटिंग थी, मैं इस तरफ रोड पे खड़ा हुआ था और ये सेकेंडल रोड की तरफ ये हादसा हुआ। जो रोड पे हम लोग अभी खड़े हैं ये तो नेताजी सुभाष मार्ग। हाँ जी, नेताजी सुभाष मार्ग है ये, और चांदनी चौक के जस्ट गेट के जस्ट सामने मैं खड़ा हुआ था और ये रोड क्रॉस करके ये हादसा हुआ। और जिस टाइम पे हादसा हुआ तो इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ कि हम मतलब काफ़ी सारे लोग थे जो एकदम से हिल गए और इस ब्लास्ट ने बहुत दूर तक असर किया, जैसा लोगों का बताना है। और जिस टाइम पे लेकिन हम वहाँ पे मौजूद थे तो इतना तगड़ा ब्लास्ट हमने पहली बार ही सुना और पूरी तरीके से हिल गए। और ब्लास्ट होते ही गाड़ियों के मतलब ऐसे परखच्चे जैसे उड़ गए, लोग इधर से इधर पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। फिर बाद में भी हम देखे, हाँ जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है क्योंकि एक तो मार्केट इलाका है, फिर रेड फोर्ट है, तो यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, मार्केटिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है और हमेशा रहता है रश यहाँ पे, और कम से कम रश 10 बजे के बाद ही कम होता है। दिल्लीते विस्फोरण, उमारी टेरर मडिউলের মাস্টারমাইন্ড। উমারি মাস্টারমাইন্ড ফরিদাবাদে বোমা তৈরির ফ্যাক্টরি। জঙ্গিদের হয়ে পোস্টার লাগানোর মামলা তদন্তে সন্ত্রাসবাদী চিকিৎসকদের হদিশ। জঙ্গিদের পোস্টার মামলা তদন্তে প্রথমে সামনে আসে চিকিৎসক মুজাম্মিলের নাম। 30 অক্টোবর মুজাম্মিলকে আটক করে পুলিশ। তারপরেই আসে ফরিদাবাদ মডিউল। ডাক্তারি করতে গিয়ে অনন্তনাগে গিয়েছিল আদিল, সেখানেই লকারে রাখে AK-47। তারপরেই ফরিদাবাদ সাহারানপুরে আসে উমর, আদিল, মুজাম্মিল, ইরফান। ফরিদাবাদে একসঙ্গে কাজ করতেন 4 চিকিৎসক, উমর, মুজাম্মিল, আদিল, ইরফান। যে ঘরে থাকতেন মুজাম্মিল, উমর, সেখানেই মিলেছে প্রচুর বিস্ফোরণ। ফতেপুর দাগা গ্রামে আরেকটি ভাড়া বাড়িতে মিলল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। ফরিদাবাদের টেরর মডিউলের পর্দাফাশ, আরও 6 জন আটক সূত্র মারফত খবর। ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ। লখনউয়ে আরেক চিকিৎসক শাহিনের বাড়িতেও পুলিশের তল্লাশি। अक्टूबर के महीने में ही कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पोस्टर्स जम्मू कश्मीर में बांटे गए। घाटी में इन पोस्टर्स को लेके पुलिस ने जांच शुरू की तो मुजम्मिल का नाम आया। मुजम्मिल गनी को जब पकड़ा गया तो उसके बाद पता लगा कि इसका बॉस तो उमर है और ये लोग बम बनाने की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं एक तरह से फरीदाबाद में। तो उसके बाद फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब रेड किया तो दौज और फतेहपुर टागा गांव में इनकी फैक्ट्री पता लगी, इनका गोदाम पता लगा, बम बनाने का सामान मिला। उसके बाद उमर वहां से दौड़ आया, उमर मिसिंग हो गया। वहां से उमर भागकर दिल्ली आया, गाड़ी में आ गया। मुझे लगता है कि जो बम इन्होंने वहां बनाया था वो विस्फोटक अपने साथ लेकर आया और 3 घंटे यहां पर, जहां मैं खड़ा हूं इसके बगल में ही यहां सुनहरी मस्जिद है, इसकी पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद उसका क्या प्लान था ये पता नहीं चल पाया। वो किसके टच में था, फोन यूज भी कर रहा था या नहीं यूज कर रहा था, या फोन जो इस्तेमाल कर रहा था उसने फेंक तो नहीं दिया था डंप डाटा के जरिए। ये सब पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कुल मिला के फैक्ट्स सामने आ गए हैं कि कैसे आतंक के डॉक्टरों की ये फैक्ट्री का किस्सा जो है वो 2021 के बाद शुरू हुआ था कश्मीर वैली में। और ये डॉक्टर जब यहां फरीदाबाद और सहारनपुर आ गए तो उन्होंने उसे अंजाम देने की ओर बढ़ाया और इसी के चलते ये पूरा ऑपरेशन हुआ। एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, उमर मोहम्मद पकड़े जाने के डर से भागा और फिर यहां पर विस्फोट हो गया। एक कड़ी अभी नहीं सुलझी है कि उसने अपने आप को उड़ाया या गलती से ये विस्फोट हो गया, क्योंकि अभी तक की जांच में कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है कि इनको बम बनाकर फलानी जगह पर उसको जाकर एग्जीक्यूट करना था। इनका इस चीज को, इस जगह को, इस आदमी को उड़ाने का प्लान था। इस तरह की बात अभी पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई है, इसलिए माना यह जा रहा है कि ये फिदाइन के तौर पर अपने को तैयार कर रहा था। तो क्या ये फिदाइन बन गया था या इससे एक्सीडेंटली इस तरह की घटना हो गई कि मेरी सारी 4 साल के जो भी मैंने साजिश रची थी वो बेनकाब हो गई, मेरे साथी पकड़े गए, सब कुछ पुलिस ने कर दिया, उसके बाद इसने अपने आप को उड़ा लिया, या एक्सीडेंटली इससे ये हो गया लाल किला के सामने। इस बात को लेकर अभी पेच है। बाकी पीछे की कहानी सारी पुलिस के सामने, जांच एजेंसियों के सामने क्लियर है। और मुझे ये लगता है कि गृह मंत्रालय को भी आज ये साफ साफ कर दिया गया होगा कि कैसे इस मामले की शुरुआत हुई और कैसे उमर मोहम्मद तक पहुंचने के लिए जो है कोशिश कर रही थी पुलिस, और इस दौरान ये धमाका हो गया। ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। और इसमें आगे क्या कोई इस प्लानिंग का और लोग हिस्सा हैं, कोई और लोग वांटेड हैं, किन लोगों के साथ, तारिक जैसे जिसने गाड़ी दी थी वो अभी तक मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? डर के मारे मिसिंग है या वो भी इस साजिश में कहीं आगे की कड़ी है? इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अलग अलग पुलिस और जांच एजेंसियां काम कर रही है। এই ঘটনা ঘটার আগে 11 ঘন্টা ধরে কোথায় ছিল এই i20 গাড়ি, সেই গাড়ির গতিবিধি এই মুহূর্তে গোয়েন্দাদের নজরে। সকাল 7:30 অর্থাৎ 7:30টায় সোমবার
হরিয়ানার ফরিদাবাদে প্রথম দেখা গিয়েছিল এই বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি। এরপর সকাল 7:30টায় ফরিদাবাদের এশিয়ান হাসপাতাল থেকে বেরোতে দেখা যায় উমারের i20। সকাল 8:13-এ বাদারপুর টোল প্লাজা পেরিয়ে দিল্লিতে ঢোকে এই i20। এরপর সকাল 8:20-তে ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কাছে দেখা যায় সন্দেহভাজন i20টিকে। সোমবার দুপুর 3:19-এ লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে ঢোকে উমারের সাদা গাড়ি। এরপর সন্ধ্যে 6:22-এ লালকেল্লার পার্কিং লট থেকে বেরোয় এই হুন্ডাই i20। আর ঠিক 30 মিনিট পরেই সন্ধ্যে 6:52-তে সিগন্যালের কাছে হুন্ডাই গাড়িতে সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। আর দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর জরুরি বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। সকালের পর বিকেলেও বৈঠক ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং সেই বৈঠকে দিল্লির পুলিশ কমিশনার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তারা উপস্থিত রয়েছেন। এই বৈঠক সম্পর্কে আর কি জানা যাচ্ছে সরাসরি জানবো। বিজেন্দ্র সিংহ এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিজেন্দ্র, দেখো, এই বৈঠক এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চলছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মিটিং সকালে একবার 11টায় তার বাসভবনে মিটিং হয়েছিল এবং তারপর 3টে থেকে যে মিটিং স্টার্ট হয়েছে সেটা এখনও চলছে এবং কোথাও না কোথাও একটা প্রশ্নের মুখেও রয়েছে নিরাপত্তা। কেন কি 14 বছর পর দিল্লিতে আমরা এই ধরনের বিস্ফোরণ দেখলাম। 14 বছর আগে দিল্লি হাইকোর্টে ব্লাস্ট হয়েছিল, তারপর থেকে নিরাপদেই ছিল দিল্লি, কিন্তু আবার টেরর মডিউল স্ট্রাইক করেছে দিল্লিকে। এবং মনে রাখতে হবে এটা পুলওয়ামা এবং পহেলগামের পর কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জঙ্গি সংগঠন, এরম তাদের নাম উঠে আসে যারা দিল্লিকে স্ট্রাইক করলো। এই স্লিপার সেল যারা ফরিদাবাদে কাজ করছিল এতদিন ধরে, তাদের ওপর কেন নজর পড়েনি? কেন শেষ দিকে যখন তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে সফল হয়েছে সিকিউরিটি এজেন্সিসরা, তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে, সেখান থেকে এত মাত্রার বিস্ফোরক পাওয়া গেছে এবং সেখান থেকে উমর বেরিয়ে আসার পর বিস্ফোরণ হয় এখানে। তার লিঙ্কগুলো আর কোথায় কোথায় রয়েছে এটাও দেখা যাচ্ছে কি এটাতে এখন অবধি কোনো টেরর সংগঠন ক্লেম করেনি কি তারা এর পেছনে রয়েছে। সেক্ষেত্রে যখন উমর বিস্ফোরণ এখানে করিয়েছিল তার মাস্টার মাইন্ডরা কারা ছিল সেটাও জানা যাচ্ছে না। সেটা কি অন্য জায়গায় যাচ্ছিল নাকি এখানে বিস্ফোরণ করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল তাকে, সেটাও এখন অবধি ক্লিয়ার নেই। অফিসিয়াল কমিউনিকেশন আমরা দেখি সরকারের তরফ থেকে সেটা অ্যাটেস্ট হয়েছে। গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন কি i20 কার একটা ব্লাস্ট হয়েছে এবং সেখানে যারা যারা দোষী তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং সব অপশন সব পসিবিলিটিসগুলোকে নিয়ে তদন্ত চলছে। প্রধানমন্ত্রী আজকে ভুটানের মাটি থেকে বলেছেন কি যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার বাইরে গিয়ে কেন এত বড় একটা সিকিউরিটি ফেলিয়ার হলো, কেন কি এটাও একটা প্রশ্ন উঠছে। দিল্লি নিরাপদ ছিল গত 14 বছর ধরে, কখনো আমরা দেখছিলাম না এই ধরনের ঘটনা, এর আগে হতো বারবার, কিন্তু যে দিল্লিতে যে ব্লাস্ট হয়েছিল হাইকোর্টে তারপর থেকে এই ধরনের কোনো বিস্ফোরক বা কোনো এই ধরনের নাশকতার আমরা টেরর অ্যাক্টিভিটি দেখিনি দিল্লিতে। কেন হলো সেটা একটা প্রশ্ন রয়েছে এবং বারবার মিটিং করছেন। আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা ম্যারাথন মিটিং 1.5 ঘন্টার মিটিং হয়েছিল তার বাসভবনে। এই মুহূর্তে তার অফিসে কর্তব্য ভবন রয়েছে, সেখানে যে মিটিং চলছে সেখানে মিটিংয়ের পর মনে করা হচ্ছে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের তরফ থেকে জানানো হবে কি এনআইএ যেহেতু এখন তদন্ত তাদের হাতে নিয়েছে, প্রাইমারি তারা কি মনে করছেন কী ধরনের বিস্ফোরক এখানে ছিল এবং দ্বিতীয়ত কারা টেরর মডিউল এবং এদের আরও কোনো সক্রিয় সদস্যরা অন্য জায়গায় রয়েছে কিনা সেটাও জানা যাবে।